sono daila no te seida to nafisa imachinyanike Moganya unya ubi sono daila no te seida to nafisa imachinyanike Haidara de nafisa haidara seida to nafisa Funeni jara de nafisa haidara Fatani Aisha de nafisa seida to nafisa Alimatu de nafisa haidara Tamani ngau de nafisa haidara seida to nafisa Kira mode nafisa haidara Mbasi de vede muso nafisa haidara seida to nafisa Nanchininde nafisa haidara Maganye unye ubi sono daila no de seida to nafisa imachinyanike Leki tubabula donga au fe parafinga ni moganye na de ubi sombe daila Nikeri pasakwe Nikeri basakwe Nisera kifasujo Nisera kamone bo Ola nafisa nuye sondaila Dafara chesiri kaiki bokolo laje Nafisa tu barika tigiti lafia Nituku ya bisiri fiumbali udagana Amputi bomaka kase malila ya Alade ya usomo ko kasonite Nafisa imaye alama soda ukana jinyana sabu upila siti ya jinyana Ayedo upila kana kakodoke ulude sera kujo yorofa Fokutake hasidi aye Fokutake jugu ya uye Kutake fadesako ya uye Nafisa edu nyito yorofa Foka mogodo udeme kujo yorofa Ma nafisa tu mogoto noti jugufa Nafisa tu Waribi muso kuni nafisa Nga muso mi jantole no ayere la iko nafisa tu Netodo Haidara de original Salut internet Malio Mandenkaw Kuri basi tawla Ni basi tawla Ala kana basi kambela jelena Kawfo ka walmano foli mini dantala Tusuru abalma kedodo Anauka solda Agas 24 Ambe nyogombolo dandedo Katab biro kono Fo telegramu sanfe international Kawfo ka walmano foli mini dantala Auka solda fitini anti kartinina Anga hake amba réclamer depuis bi fo domina na nyanga hake soro fo domina nan sago soro la fo domina ambalmaw an sinju an faw an baw fo luka lafia soro non te kechogo fo itala jochogo fo itala amba nyini chogo amba nyini o kechogo la anga hake kanga dama chogo mi abe nyini o kechogo la awa be dama o kechogo la akada nye chogo mi kake chogo mi pasporu kasoro kechogo mi na fo ite sogo bali kumata bali mankanta bali menazeli ta bali kan faga o ta bali kan tunu o ta bali ni ma kelen faga mo tande be balo mo tande be wuli ka keleke jochogo ta au non au nya sanki me balo Allah ba mu yesa dia c'est ça la vérité idanat le kelen na sa dron de do femi laba yesa femi ibalo kunye minye o yesa de balo kun fo ite adama denna ibalo la ka saya de makono aba isigilo no saya kelen Israna ilaba yesade imasira ilaba yesade me mate ke fuye mabe ki yeredi beka ki yere yani ka ke mgoere o beka so yere yani ka ke mgoere yani maweru ki nafa yere ki yere nafa yani maweru ka kokie yere ka koki yere ore nyogonte mami mastika koka yere o tisika mawere nafa o tisika koke mawere awa ni ma da yere la ma tisika da yela de ni tigra yere la har ni mawu nyoni iteta yoro janna ambe nyogombolo dandelo anti kartini na ka fo ka walmando foni mini dantala ay mali autorité ayu samakana ni video chamanye arne bu bambolo république samedi min na tofle ambe tanka droit ambe ta réclamer anga fama ka juguya anga fama be ka mara sugu min kono
an ka famaw bɛ ka bingani wale min kana an ka famaw bɛ ka bala an ka hakɛla ka da daliya minnu kan an bɛ taa yira diɲɛ la de maliyɛn dɔw an bɛ kɛlɛ in kɔnɔ an tɛ ka kɛ cɛ an tɛ ka kɛ muso an bɛ ka kɛ faso de hali n'a kɛra mɔgɔ kelen de fasoden dɔ don maliyɛn den de don mali joli de b'a kɔnɔ farafinna joli de b'a kɔnɔ an t'o labila mɔgɔ wɛrɛ ye an t'a labila faso ka biya kan awa an tɛ maa to ye fana ko faso ka biya kan ko se bɛ faso ye faso ye jɔn ye faso dirigeants ni fasodenw an bɛɛ lajɛlen de ta ye faso ye c'est ça k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye blocage min kɛra ne ka ko la n y'a débloqué an y'a débloqué maa o maa tun jɔrɔnen tun don k'a fɔ ka waliɲumandɔn ni fasodenya ani mali kanu ye jɔrɔkun b'aw la haminako b'aw la ka sabu kɛ aw y'a yira ne la k'a fɔ ko n kelen tɛ aw y'a yira ne la k'a fɔ ko ne bɛ kɛlɛ la aw de ye aw fana bɛ san ne nɔfɛ n ye maa caman dɔn n ye maa caman ye n ye vocal caman sɔrɔ et puis n ye ko caman ye don o don adamaden bɛ kala ka taa fɛ de n'i bɛ jamako la don o don i bɛ ko dɔn ka taa fɛ de i bɛ ɲuman dɔn i bɛ juguman dɔn ne de y'a fɔ mandenka kumaw kɔnɔna na n ko aw ma n ko an bɛ bɛɛ lamɛn mais an tɛ sɔn bɛɛ ta ma an ni bɛɛ bɛ jɛ mais an ɲɛ bɛ bɛɛ la awa ɲɛ bɛ bɛɛ ta cogo la c'est ça an t'a fɔ karisa tigɛr'i la an t'a fɔ karisa ayi a bɛ ta non bɛɛ ye cogo ni bɛɛ na cogo ni bɛɛ kuma cogo ni bɛɛ kɛwale an bɛ faamuyali sɔrɔ o de la an bɛ kalan sɔrɔ o de kɔnɔ maliyɛn dɔw blocage a bɔra débloquera n'u y'a débloqué ni fasoden juguya de ye ko a débloquera se bɛ yen setigi bɛ yen fanga bɛ yen fangatigi bɛ yen nin dɔrɔn de don maa kana jɔ i yɛrɛ la awa maa kana ɲaga i yɛrɛ la fana i ye min ye i y'o de ye i tɛ min ye i tɛ se ka ko ye awa i tɛ surunya ka ko ye k'i yɛrɛ o de ɲɔgɔn tɛ kɛrɛnkɛrɛnyana n balimamuso ni n balimakɛ minnu ye video kɛ nin ko in na aw sara bɛ ala de bolo awa aw sara bɛ fasodenw de bolo aw sara tɛ ne bolo n y'a dɔn maaw bɛ yen maa minnu ne yɛrɛ hinɛ b'u la n makari b'u la n y'a dɔn maaw bɛ yen maa minnu yɛrɛ bɛ sa ne yɛrɛ nɔfɛ ne tun t'o dɔn ni tun ma bila kɔlɔlɔ dɔ kɔnɔ mais n y'a dɔn jɔn de ka ɲi jɔn de man ɲi kɛrɛnkɛrɛnyana aw bɛ lɛnki fɔ ka waliɲuman dɔn malinka yɛrɛ yɛrɛ n b'a fɔ nin kɛnɛ in kan yanni n ka don n ka video kɔnɔ ko in kɛra ka une semaine sɔrɔ mɔgɔ kelen min b'a kalama o ye malinka de ye lɛnki dɔrɔn cɛ tɛ muso tɛ min tun b'a kalama m'a fɔ hali ni kasu min bɛ ɲɔgɔn kan walahi m'a fɔ kasi min ye surtout n k'a fɔ bureau kɔnɔ mɔgɔw ye surtout n k'a fɔ anti katinena mɔgɔw ye ko in kɛra depuis manifestation ma kɛ depuis an ma taa manifestation na consulat da la ko in kɛra nin kɛcogo in de la mais ala de ta ye tiɲɛ ye a n'an ka wuli ka jo a n'an ye recherche minnu kɛ a ɲɛnabɔra anti katinena ne jigi fara ko maa jigi tan tɛ balo wallahi o kuma in ye tiɲɛ de ye dɛ i mana nafolo sɔrɔ ka tɔgɔ sɔrɔ ka sanga sɔrɔ ni jigi t'i la o ye fufalaki de ye n y'a dɔn k'a fɔ ko an tɛ katinena i bɛ se ka maa jigi fa hɔrɔnw b'u la ladiriw b'u la maa minnu i bɛ k'u dɛmɛ i t'a dɔn fo n'i bilala kɔlɔlɔ kɔnɔ i b'a dɔn de la k'a fɔ ko ja ko an tɛ katina sigilen tɛ ten awa an tɛ ka taa ten awa an tɛ ka kuma ten awa an tɛ ka publication kɛ ten awa an tɛ ka kɛlɛ kɛ ten an bɛ ka kɛ faso de ye fasoden o ye anw yɛrɛ de ye maninka famille kɛrɛnkɛrɛnyana k'aw fɔ ka waliɲuman dɔn wallahi mɔgɔ o mɔgɔ y'i jɔyɔrɔ fa nin na cɛ fara muso kan mɔgɔ o mɔgɔ ye dɛmɛ kɛ nin na ma ɲina cɛ kɔ ma ɲina muso kɔ aw sara tɛ ne bolo mais aw sara bɛ ala bolo ala ka sara di aw yɛrɛ ma k'a di aw denw ma k'a di aw balimakɛw ma tiɲɛ kelen de fila tɛ depuis ala ka diɲɛ da ngalon bɛ fanga sɔrɔ mais billahi barika tɛ ngalon na jama bɛ caya ngalon kɔnɔ mais billahi barika t'a la n y'o de fɔ n ko anw tɛ jama lajɛ dɛ ayi anw bɛ tiɲɛ de lajɛ ka taa hali n'a kɛra mɔgɔ kelen ye an bɛ min fɔ an dalen b'o de la et puis an y'a recherche de kɛ ka tiɲɛ ɲini an bɛ ka min ɲini awa an b'a dɔn an n'an ka tiɲɛ fana de don awa an jo de don fana an balikun o de don n bɛ faso dɛmɛ o ma se ka maa detiri sa n bɛ faso dɛmɛ n bɛ fasodenw dɛmɛ o ma kɛ ka maa ka ɲɛnamaya don bɔgɔ la sa ayi ne y'o de fɔ ne ko n ko ne bɛ balo la i ye min fɔ an'u ye min kɛ billahi ne ka preuve bɛ n bolo yan dɛ n tɛ taa n tɛ maa ci mais n bɛ min kɛ n b'o dɔn n kan ka bɔ ni sira minnu ye n b'o dɔn mais kɛlɛ in tɛ yan a dabɔra kɛlɛ in ka jɔ kɛlɛ in bɛ jɔ ka taa yɔrɔ jumɛn n ko kɛlɛ in ye ne yɛrɛ de ye ne bɛ ba n yɛrɛ la cogo jumɛn de la foyi tɛ bala ne la
ni nyumaya kene wallahi ni nyumaya ba keme sera ne ma wallahi te balanela parce que ni na sigile ndo ko dobe na nyuman kene ni jugman ba kene la te balanela parce que ne ba do dobe na jugman kene la donc ne ni fem bela jelende sigile ndo awa ne sigile ndo nyana maya ka fem bela jelende ka nyuman fara jugman ka sayani kene ni baloni bana ne sigile ndo ni mbeka wa ni bela jelende ne soro nyana maya inkono ate balanela ante panique ni mami hakili masigini nunu bela jelenye hakili masigi kafo ibe bana hakili masigi kafo ni bisoro ni kasara bisoro ni kololo bisoro de be paniquer de be duskun fla ta duskun kelen de benela wallahi kele mba ke fo yoromi aya fo bandaw nyara be jamana in konna ya ko anali bena ko me ambe mi fa ya kanata kasoro ama ko nyana bo fama ya kunye kunyana bode fama ya kunye hine de fama ya kunye makaridi fama ya kunye de ka jamana de ulaje be ka ta chogo jumendela ibe ka vi chogo jumendela amma go be ni ndorondela aya fo bandaw nyana be ande ansigilendo ka laje ka lame faso don ko maliendo ko ansigilendo bandaw be ambi abe franchi konona na bi ansigilendo ka lame de ante kuma folore ante kuma folo ante kofa folo na tuntado bi anana bo akalama awa halina ya soro le président de la république bandao na ya soro itumba kalama bi koni bora kalama wani tunta kalama bi ibora kalama c'est ça alaya am marado e de bolo bi hani katina ko tlema ke etlela bi e bisiga kunyana ba kono mara kunye familiali nyumande mara kunye de ka décision ta décision mun bi ga jamana de nafa me bada an ga famo beta décision kuntaw de signer beta accord kuntaw de signer kana jamana de tiri accord jume de signer na mali kono folo ko accord ko abe appliquer fama doka ate appliquer jijika ate appliquer avocat ka ate appliquer ministre ka ate appliquer maire ka ate appliquer foika fo enfantandeu accord fenfembe loi fenfembe ta c'est-à-dire a bébé appliquer enfantandeu ndeka na be appliquer enfantandeu ndeka enfantanke ndeu ndebe o impo kele insara volume beta ka déplacer ka to accord signer anga na frode do amma nyini fama fe ku ka drome damma amma nyinu fe ku ka sanu damma anya munde nyinu fe anka hake o dili o he wajibi de wallahi o dili wajibi de voilà o dili wajibi de anteta ante machi ayen kono doni ngani nyirawla benga telephone ko ne voilà feminye nega karti neka franchi autorité fait nous tu ne bloqué ako chayara anye avocat joljolita aya soro association wero tumbe munu yandeme o yedeme dani surtout krengrenyana franci association chamambe munu yandeme dana yanyini ka folo mina woye de ko yala mbe liti mina liti oluba kalama depuis bimase oluba kalama depuis koloro mase ni ma parce que avec comme djebe ya di nyogoma surtout krengrenyana ya autorité ba kalama comme ko liti déclarer c'est-à-dire mata déclarer autorité fait autorité harina ba kalama autorité tado ka foko fana ko sebe mambolo sebe mimbanya maria pour que anka se ga lité ni ketchoina surtout anya riziki ta ka lité nga fanga soro dien fantana ni bela jelena ni ketchola ko ye riziki mina fanga kabu surtout krengrenyana anyere dona yoro chamana yanyi nga sebe una kanyi nga fen chamana okunya mundi ambe litimina anye sebe chamandi me yanyi nga ko yala ko respecte bambolo liti nawa anko no ko mugumande do ko way ko mugumande do me muguman fanga ka bonya din ketcho ina ka soro ko sebe tambolo femi do iriziki bade do anye sebe lado sebe ndo na kunjumende ka sebe ndo na ambe liti mina komi hokonze be jamana en kono togomi komi hokonze supérieur be jamana kono togomi dien fantane nani bela jelena amma fo makabo ika association na kika association de toy ka fo ko bien association in kono mais siga kartita de ibisiga kartita parce que a sigilendo France a sigilendo Italie Europe jamana cité a sigilento yoromina ka sababu ke anga istati kono fen chama de ba kono femi malendo binu mako bala malendo mbafe mako kanyi sira mununka o chama de ba kono amma dabo foi kama malden ka lafia amma dabo foi kama gelami mana maliden kele soro ambe sigi deme chogo mikibo agila kono jamana ko ka ko ko de nunu be sigi kanye nindi me sera kamunde ke association ke me sigi ni ko malendo unaya awe association duende ye ka fo ko awulila kam malendo deme gelani toro ni nyani kono me ambe be association do kono besigilando be man kunendo association joli
faso be ɲini kati faso denw be ɲini ka détruire ni mɔgɔ min wulila o sen fɛ k'a fɔ ko an b'an ka liti organiser pour que ka se ka kɛlɛ kɛ dɔ de bɛ sɔrɔ ko a b'i détruire an ka jamana in tora nin kɛcogo de la e ma se ka dɔ bɔ gɛlɛya kɔnɔ dɔ ko a b'a dɛmɛ k'a ka hakɛ ɲini e bɛ bɔ kɔfɛ cogo jumɛn de la k'a fɔ ko e bɛ n'o détruire faso in bɛ taa ɲɛfɛ cogo jumɛn de la an bɛ bɔ k'a fɔ an bɛ lite dɔw de faw bɛ ka sa dɔw de baw bɛ ka sa dɔw de bɛ ka perdu isisow la dɔw de bɛ ka perdu u ka baaraw la ko an b'o liti kɛ mɔgɔw bɛɛ sigilen don kelen kelen maa si tɛ kuma awa ni wulila k'i ka kɛlɛ da don waati min de mɔgɔw bɛ don sisan k'a fɔ k'u bɛna tiɲɛli dabɔ k'u bɛna tiɲɛni dabɔ o tiɲɛni ko a bɛ ku cɛ min na a y'a ɲini k'a dɔn o tiɲɛni bɛ mɔgɔ min lasegin ko a y'o ɲini k'a dɔn fɔlɔ ne tɛ ne donna kɛlɛ in na kan kelen de kan n balima minnu bɛ yen sinji minnu bɛ yen i ka dɛmɛ i ka hakɛ ka lakana i b'u ka passeport sɔrɔ cogo jumɛn de la o wajibiyalen don Mali autorité ka passeport kan ka sɔrɔ kɛ cogo min na i k'o solution de ɲini a tɛ munumunu ka taa yɔrɔ jan dɛ kuma bɛɛ fɔra n ye kuma bɛɛ mɛn awa n ye bɛɛ lamɛn n y'a bɛ bɛɛ fana taa cogo la de kuma kelen fila tɛ dɛ ko pourquoi passeport ma sɔrɔ kun jumɛn de la passeport ma sɔrɔ i k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye i bɛ sɔrɔ solution jumɛn de la i kana n'o solution ye n'u mana n'o solution ye mun de bɛ kɛ foyi tɛ kɛ foyi tɛ se ka kɛ awa i tɛ se ka baara foyi tɛ kɛ ni solution tɛ awa ni solution mana n'u bɛ se k'u ka passeport sɔrɔ sɔrɔ cogo t'a la o ni sɔrɔ cogo tɛ min na donc olu yɛrɛ sigi kun ye kan jumɛn de ye n'a y'a sɔrɔ i sigi kun ye de kana lajɛ ten dɔrɔn k'a lajɛ ɲani ni tɔɔrɔ ni kɔlɔlɔ kɔnɔ cɛ a tɛ marcher dɛ a tɛ marcher dɛ anw ye récépissé min don préfecture la i y'a bloqué i tun y'a bloqué kun jumɛn de la parce que ambassade b'a dɔn min b'a kɔnɔ ya autorité b'a dɔn min b'a kɔnɔ jɔn de taara di ambassade ma ya autorité de y'a da ambassade ma ambassade yɛrɛ ka tila k'a dɔn ko ko an taara ni dossier min ye ko dossier in ka girin ko mun de kɛra sisan an ko a kan ka kɛ ten de aw kalanna c'est vrai diplôme b'aw bolo mais an fana sigilen ta an sen kan ou bien an sigilen ta an kunkolo kan non 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 an fana bɛɛ ka réfléchir an kan ka kɛlɛ kɛ cogo jumɛn de la comme aw taara fɔ ko no ko papier t'an bolo an ye terroriste ye an ye vagabond ye an bɛ ka wuli ten dɔrɔn ka manifester ten dɔrɔn an bɛ ka kuma kalantanw fɔ ten dɔrɔn an bɛ ka lutter ten dɔrɔn donc an donna yɔrɔ caman na olu fana y'an kale maa caman tun bɛ an tun bɛ déclaration kɛ n'u ka association ye an tun bɛ fɛn caman ɲini n'u ka association ye lutte in kɔnɔ pour que lutte in ka avancer i caman siranna parce que ko mun na an ta cogo ani an bɛ kɛlɛ min na i siranna conséquence kɔrɔ komi min ye ne sɔrɔ o ɲɔgɔnna kana olu sɔrɔ comme min ye ne sɔrɔ olu fana kana kɔlɔlɔ sɔrɔ a kɔnɔ maa tɛ kɛ mɔgɔ ye dɛ bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ de ye nin bɛɛ kun ye mun ye pour que lutte in ka jɔ nin bɛɛ kun tun ye mun ye an ka se ka lutte in jɔ ka lutte in ban fu ye ha déclaration waati dɔ nana mais an tɛ taa fɔ site kan et puis an tɛ taa fɔ bureau yɛrɛ kɔnɔ an tun t'a dɔn an b'a kɛ cogo jumɛn de la an bɛ don yɔrɔ dɔw la ka taa fɛn dɔw ɲini an tun t'a dɔn an b'a sɔrɔ cogo jumɛn de la tellement que maaw siranna association bɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ bolo yan san joli 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 an b'u ɲininka depuis dɔw b'a di dɔw yɛrɛ y'a tigɛ k'olu tɛ se k'u da i t'a di parce que i bɛ siran autorité yɛrɛ fana sinna k'a yira n na o kan kelen kan k'a fɔ ko non ko f'an ka sɛbɛn de ɲini n'an ma sɛbɛn de ɲini lutte in tɛ se ka marcher nin kɛcogo la ko dɔw bɛ yen an tɛ se k'o kɛ surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ ka minnu yɛrɛ kɛlɛ surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ ka droit min réclamer an bɛ ka lutte min kɛ lutte noble de don mais daluya jumɛn de b'an bolo k'an représenter l'état kɔnɔ l'état français kɔnɔna na sariya jumɛn de b'an bolo cɛ an mɛnna ko in na dɛ ko an tun tɛ k'a kan kun fɛ dɛ an y'an ka sɛbɛn ladon yɔrɔ min dɔrɔn i y'a bloqué parce que mun de bɛ sɛbɛn in kɔnɔ anw bɛ se ka ambassade contrôler jamana in kɔnɔna na yan an bɛ se ka consulat mɔgɔw an bɛ se k'u contrôler yan n'u ma baara kɛ a ɲɛmɔgɔ la o bɛɛ b'a kɔnɔ de fɛn caman b'a kɔnɔ de o de y'a to bɛɛ ka intégrer a kɔnɔ a kun tɛ i ka bɔ i ka association kɔnɔ ne ye maninka famille de jɔn bɛ se ka ne bɔ maninka famille la ne tɛ se ka bɔ maninka famille la de bɔcogo t'o la i bɛ se ka carte adhérent ta i kan ka ta sariya min kɔnɔ i b'a ta sariya kɔnɔ o t'a to k'a fɔ i bɔra i ka association na parce que a bɛ diaspora bɛɛ de concerné association 800 ni ko b'an bolo yan jɔn de y'aw dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ sariya b'u bolo k'aw dɛmɛ an bɛ ka min kɛ k'a kɛ wa i ɲininka kɛ i ka association bɛ détruire jamana in kɔnɔna na yan association sigira de ka jamanadenw dɛmɛ association sigira de pour que ka se ka mɔgɔw bɛ gɛlɛya min na jamana kɔ kan ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka lutte kɛ olu ye k'olu ka liberté ɲini nka association bɛɛ sigilen don kun man ko k'a kɛ comme foyi tɛ yen o maa kelen ninnu de adhéré bɛ association tɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ association tɛ k'aw ka hakɛ ɲini association tɛ k'aw dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ mais e tɔ ko association kɔnɔ nin kɛcogo in na e mara ko association kɔnɔ nin kɛcogo in na a nafa ye jumɛn ye n'a y'a sɔrɔ bi an bɛ waati min na ko bi association kɔlɔlɔ de ka bon n'a nafa ye intérêt jumɛn de b'u la intérêt foyi t'u la n'i sigira yan a ma sigi yan fadenya kama a ma sigi yan foyi kama a sigira yan de
anya sigia ni ambassade ma ke kanya amba contrôler ani min kanga mbo nye yirala ni doronde donde atigre mbe ande ni consulat mo bina mo minka ambisiga atigi defa chobe ma kaso ya direle ma kuna carte bi bolode malien de che fara muso ka demse aymba wakoro association mbe ya anya respicer labo mais ambassade daire tumbala pour que il ka bloquer préfecture là ay kalo joli joli de ke préfecture là a bloquer len de be mais domina ñu wele ya boro na boro chaya anye mun fuye nananaye bi ambe waso ni mali denye ambe waso ni mali kanwe ni be kunyere pour que kam magosa ni be kunyere ambe kam ma tonyane munun deme binkera ma munun kam be ku deme ni sababu kama hala ni munun tumbe ka baraka nyon fe be yereta nyore fongo chama mbolila ah matla de ni passeport ni na ma fraka bo nyona mo mu ka passeport soro kele yere madame ne folo mo munun tumbe ka joro ni neta o e ko were de o dona kono de mais ayan soro kele min na folo ne bolo no manyana bo foi manyana bo awa no fana no lu mu ka passeport soro no ma proposition de kele madame ne folo de ka fo ka jeade ka taya fo kidal depuis français fo kidal malien be je yoro fo ka se ga don de ibu ka passeport soro chogo jumendela faso don ti se ga toni ke chogo hari wulu munu ananu bebe kari kono o wulu nunu sebende bula jakma munu be maw bolo nunu be ka yala yiri kona na sebende bula o de la ka je yoro ni malite ni wula ka fo ibo keleke chama mbolla kata nyingalla kerefe ko nega kele injo ko boko alaje ko yene ka fembe bloqué donc ne be sega munde kenyera do ta borata nko ye family were o ye tasira wele parce que ne ere contribue balola ka ba fe ma chiene ma ne bado mbe minge mbado nganga do romina mando na hari mo chama minka ani avocat chama minka ani ya association mo chama minka igwanga kele kanyime problème e minye c'est dire seben de tambolo est-ce que ne be se ka tamman ga famille ka respecter ta ka fo combien na kenina nteso parce que kundu mena parce que ibe ma do soro man ga famille kono ateni litina ateni litin kono ne te se kata ka fo combien to ka hakemine jagwa ka fo combien na mo were de menai ne te se kata kasimu ka association na ka fo go combien to respecter ta kanana e pour que femunu antumbe ka démarche munu ke pour que anka keno otokoy ah mo munu ba kono na mando oluyedi bete litin kono surtout kelengenya litina conséquence de do ana toro na nyani do herata kono de ana toro na nyani na kololo de c'est ça ne ka nyinkera dominance sera mo folo munuma oluko kono ko fo anka 7 anka na ni 7 man ga fami mo ya nyini ne fe pour que katani man ga fami ka 7 nye munde pongo no oyene yere de ba kono oyene yere de mais mba to e ka sababu ki ateka keni man ga fami to we nkana ta man ga fami bla ereri kono ereri mi ina manga c'est ça association were mo fana abeta fo yoro sabala olu fana wele nkono ngo parce que amakeni nunu si toye na amakeni nunu si toye abani nunu si tenyogonta olu be sika deme minke be so go demeke mais ni ne olu ka 7 sa ka to déclarer abeke kololo yede o kololo fanga obeta bi olu de ka na bi na olu ka ya soro jon no fenne mais est ce que nyan tumbe ka liti minke olu de tumbe ka kia no olu tuntika ke ya keni mune hine ni makari c'est ça bon famille fidemu sigilendo antikatina drontere ibe antikatina kaw ita kaw anga papa gatola mo ya ta munu de antikatina ka beka adira kono beka kartita kartika soribolo akatika soribolo abe komi muguman jumende do mais atise ka keni sebenta la pour que anga déclaration que pour que hala ni fama kunyin ka udala kana pour que hal kamo rencontrer faut aka soro certificat do de ga sorambolo no tambolo be munde fo amba shike kuleni buni bela depuis donflo mi ya kuma fo ne ko ngo ateke ngo papier te kala ngo sebente kala wa ne tumbo kankelende ka fobi mais nyado ando na yoro dola oluko konno konne be kam mi fo ko de te marché mene ko sebende be kala ko ambe respecté de kala nonte ambe kata chogo me ate marché nonte balla josirala ya autorité yere de yo fo irizama c'est ça o problème tu mene de kaw anya don tugu itlala itaro fala bloqué o bloqué la yoro mina itara ne taro bora kala ma ke chogo mi yere la quoi vraiment akaba ko yara benela o memba do préfecture mo de achikata ka fo anya ni déclaration ke ni ka giri ambassade katla ka on wele ka nyinga ngo anya keke aw ma fo ko ambe kuma bafu de la aw ma fo ko ambe mana kan fu de la awanya ka har sinini o ko ke na tebe malien bebe wuli ka jomi aka sura carte bi bolo o tayira ibi association mina ka boala da ammo fo mgoyere ni sigira diaspora de kama diaspora international
Espagne ba daile yoro were ba daile ni maliko kele wula malidenw ni hake min kanga ini deme min kanga o deme de be nyini kaduma jamana ko kaya ni binkera mgo min ka ambe segi deme chogo jumende la comme ambe ka mgo deme ke chogo min na ni ke chogo ina anka har ni kololo isoro e zilezonu mgo feleki ngo ya damine ni mugumande muguma in kofe itombe ko mine ku datu prisona itombe ko mine ku datu ku gabara uche munde kera laban tara sebende labo olu munu be jamana en kona ngu tara sebende labo pour que ka mamunu be prisona ikabla kube ku ka droit de réclamer kasro carte diron fana diru ma fana dia d'auto prison de la kolu to sebe ya d'auto prison de la kolu ka carte diron de la a diron de la pour que nous tara ibise ka réclamer ka foko no ko ni anka moy ambeta ni nde be mugumana akam mamour de aka femfele non de ménage les jeunes nkayande chere avocat de kuma fone non go wa ngo c'est vrai ngo mais an ka sirate association ko la kono ko litin fanga de tara ko du litin tara atara yoro mi an yere bola ma yoro mi na sero yoro la de nere ni chesigile ko ne de 24 ngo ne de 24 ko no ko c'est pas vrai wallahi billahi akoma ko c'est pas ngo wa ngo c'est moi ngo ne yere de tumbe ka litawa pour le mun benere de ka mentun te sega association were ka sebende ta kananai non de ni seben ko drone do e man ga fami ka sebente ya o ebe yere de o mboto ta mkanga bara minkeno emba kenai mais pour que ka fendo invité ini sinju ni balma utie parce que amakono toy est-ce que ay man ga fami bali kané de mewa you se ko bela jelembeke you se ko ke ne reta dando à vrai dire you se ko ke de man ga fami a se ko ke yere krengre nyana lengsi ete chow manga chow te kelenye billahi chow manga chow te kelenye wallahi lengsi ni mo mangande mbo fo ka dia wede en famille maninka on est invisible de mais en soube sega mago minye mado bwe balo foka sa suma ite sega nyanabo yere fote fo ite minye woyode mimbi ni minti abi no chede wallahi an ka nyogo sur république kube mawo la sera kona utara manifestation na kata ka droit réclamer c'est ntari ka eta ka chilasa no de tunye chie ne be video kewa etara manifestation drone de la ibesega emine tuko dumende la ki datu ki reflect kata jamana kono ko parce que ko sebente eku olu de nanani ya ube olu de ya autorité wa nko autorisation de nyinina sharia de kona na kafu kwa nkatanga hake réclamer toro mini kololo mi banka famo be kam mara ketuko mina yam bali minade ankato de nyefoi nu ya barbara kwa ito ko fa be kololo so nyore fongo kololo dambe kene 24 konskati femfem be ke malien den na nin kofe wallahi ibe ka minta ka ne sigira dambe kene de ne do fone defense de ne be yoro minare iteteme entugun atek mo har ni mo wore wulla nin kofe ku ga hake réclamer kayira ante ni fambe ni fe wallahi ye kotugu munta ka ne sigere itata ka che sigere tugu awa itata ka muso sigere che kana sira muso kana sira kerengere nyana ambetanga hake de réclamer majoli de be bi mimbe ni kololo kono majoli de be akacha be dalendo ikaso kono faso ko ebe sira kabo katika hake réclamer baro agila be ela e dalendo tobe bo katujo tobe bo katakule tobu ka baro bla pour que kata jama fara nyonga kwanga hake e dalendo ko tante ebolo agila dumbika e dalendo ko ebeta barala e tote barala de e dalendo ka foko ebeta mado elaje kwa nebu be eni mado che lekele eri damadama isigi ki miriki yere laje miri ni tashi konana ani faso de nyumaya konana ani faso de njugiya konana e jondi dore be ka nindi dore be ka kanna folodi dore be ka yere faka pour que au ka hake ka nyanabo pour que au ka basigi soro pour que au be gelami nkono o gelia kata ka boka a gelabe eminga esigilendo kika yoro kaje esigilendo ko tante ebolo iyere de bi sigilento kafo iye dennaso suguminye ere de bo famia yere bolo ene tafole ere minye isigile be malo yade iye muso iye che ere ka famu doro e jondi iye minye doro yere bo famia tendoro wallahi faso kola malien dembe kanga bo hara toroto min kanga bo anga tanga droit réclame anka bo kata manifester kam nga balmaw de me kansi ju de me te namma nyogon de me nanye nyogon to nyogon bolo me min fie dobe dodunde munu be ni kololo kono ambalma munu be ni toro kono anfa munu be ni ngeleya kono nanye nunu to ni njanfa en kono nanye nunu to ni kalabante en kono nanye nunu to ni toro ni nyani en kono mali tetanya de wallahi mali tetanye nunu de mali sinye sigi
awa malien nunde malien donye ini deme kanga anganga ni sacrifier nunde anganga keleke nunde ikapasoro ukasoro anganga fem bela jelenke ka fo mali autorité ka solution bela jeleni ambalma murumbe ni kololo kono fo fere kanyiri de kabo ni ntoro yin kono kwa ini ni mangade iba aundo de sigilenyi ko anda tala iba aundo de sigilenyi ko nafate ni kelela iba aundo de sigilende ko chiete nunumbolo chietu bolo e ma analyse ke ko sebo chiete nunumbolo ere kisi kimiri na tunyi furu chede ibe munde fo ube na tunyi yere wolo dende ibe munde miri na tunyi yere doginde fakle bakele ube yere wolo ba ube yere wolo fa ko be ni ngele yakono obe ni kololo kono o ka bara chiana o ka somaji betigara ate foi soro ka gen ka ba sigi sokono haraka dunta tabolo adew na muso ba bolo ebe munde miri sisa ibe mi mirire ne be ko nyugona de miri pour que ka sega nununde ne nyabo nyugona de la munu be ni ngele yakono na ya soro ne nu be fakele bakele na du na tunya soro ne fawdo de dok na tunya soro ne wolo ba do de tundoko ube ne balmonso do de tundoko ni o miri doro ibaro kele nyambe de tay difference te kele ina kele nyanyer de tay wallahi anka wuli ka nyogon deme anka wuli ka ke nyogon fe maliende watu jumende la ombe ke nyogon fe watu jumende la ombe nyogon kam malien ma kanu bada fo ika toro soro en malien ma ke ma fe bada fo ika kololo de soro ti nafa to la sa an kana profiter mauka maler ni mauka toro de la ka fo ko ambenu deme ka fo ko ambenu hineta abe gile kono wati mi yana ka gi gile kono e ka deme jume ambe kele nge fo la gara adiera mi e kele amba kede nous ma proposition de di passeport ou ka soro yo e bena minge ko fanga meki proposition de beke feminye inu ne ere tielai o kele ma dabla de awa maboni fenya de ne de afo nkoni ye ne bloquer kuminga ngoni ga prévu de mbolo ne o foko je ya beyo ne modogo musola modogo tielao ne taw de mbolo de murumba kuma la krefe ani murumbe kuma werela tene ma kuma de awa mbe kuma ntete kuma balia fana la awa mbe boni prévu ye fana nteto nte prévu fana to e ka fonte bonu ye de ne ka dalia be mbolo yande komi madamine o madamine de nega kele madamine de awa nebe boni daluya be kelenkele wallahi nebe ba fawnyana ya ka jewiye mo were no tede concile de nodo nyaba la be ka kuma chama fo kerefe adona ta borata che har ni jebe fara nyogonka nega prévu de bembolo wallahi har ni jebe de fara nyogonka chete musote concile de donde ba to fo musa kojo ale de donde abe min kono ko nyafo ko amabe wallahi ne enta de ne sigilondo kaminga auta don follow ne sigilondo ni daluya minye auta don follow de ayake komina parce que mabona e follow ega prevu be de bembolo ya kemi be kuma kan galontige ni o chenye se ya defli de depuis ala kaneda ne be nata de pour que mobe kechogo mina kako kechogo la mfana be kechogo mina mawere ka ke kechogo la mainten nata fuaria kanka ntenna ta ka foga e ka ne so ntenna ta ne ka to dale mado ka kenye no otede awantenka dinete di muhammad ayake kumina ale de ba donde ama ayake daluya minka ale de ba kalama de ngane ga prévu de bembolo ninne kwa yake ko tribunal fen kadi koje kwa kamwele yaro madeli ka to fe menya to fo ko conseiller ma kwa e bara minke ko ne ka ma ko ne ga prévu de bembolo yoro kadai je yoro kadai mbado to en foli madia mo chamanye atebe mo chamama mo chamango ko no kon kana kete ngono nebe ka minyi au mo don folo wala bebe ka seben ko de nyini nete ka seben ko nyino nebe ka minyi ne bo don nebe ka minyi nyankali Allah subhanahu wa ta'ala wallahi min beni ne wolo batti nebe ka minyi dawla min bene bolo ne bo don c'est pour cela qu'il te kuma tende akada aw ye ne ka min to e mesugo to e me mbado min kera akera ne de la me mbado akera ni daluya min akera ni hakina min mbodo akera litindo no feo akera de konka ni litinjo ngawlu ma fam ni tu nya fam ite santaziki ni tu nya fam ite ne provoquer wallahi ne mi sebe maso jamana en konna na ya nganyere be nyere balole mbio iko be se kode la awa kuka koke Koube se kode la re kuka kokede. Comme nebe minke mwodo. Parce que ya kene la di.
ya kene 24 de la ni e ya munu ni e carrière kon kana concile to fo ne be concile to fo de kojo de yake chete musotere kone ko kojo de yake kona ya soro prevu bu bolo ku ka bona e ko kojo ma ke ku ka bona dalu ya fo loge ngambe nunu sama fo la gara nyin kali Allah subhanahu wa ta'ala wallahi ne débloquera ou ne ma débloqué ne de fongo ne be nunu sama fo la gara wallahi billahi ni de prevu foi prevu kelente ne be boni mini che en négocier abe négocier négociation ye djumé o proposition di malum mago be fen na bi o proposition drondi nous mana ni proposition de c'est ça en man négocier kata sira djumé de nous mana ni daluye nous mana ni fere mi mo be su ka passeport soro ambe mundeke ni négociation fen ni négociation kurote fenreo c'est dire ambe fere djumé de ni o fere am mago bo fere ndronde law non te anteta sonzori ukoro awa anteta kafoko bois de do anteta kafoko ma de do no oteo ambeta de kunyininka solution ye djumé ahanga solution djumé de ta patoro be soro solution mina dron ni solution ndrondo do rek atemunu katarosi ni ndronde no temunde do ya fo kojo e kombia wallahi billahi mbia aba dorontede kojo dorontede tobe konne ko prevu benere bolo aba kele contagio fo lagara nu mana ni solsonye ko kele mbala fo lagara folon tunte minke bimbo kede aw yenne bloko yenne sanjewa ay fembe la jelen ko yenne sanjewa babali sugube ka yenne sanjia esko ya balinini aw fo nini wa esko ya balinini aw bo nini ya che nyemo jonye jonte ke fo yeni jonte abe affaire de la consulat kono affaire de be dabla solution de be nyini ne bo fode abe mununu tremi kuna ne be jigo kono de katini na ko tisiga ke business ye mo ye mobile de sala mo ye du de joala mo ye itachi de joala mo ye quartier kona de sala mo ye ka vi bela jelen de sa glanaye chote marché katina nana drome kele manga ka bonina no fe drome kele 1 centime sharia kona manga ka bo malien kele manga ka 1 centime bo ni ay wori be ka bo femere to business sera dronde do non te francia ibe chedo ye francia muso toko de bula yu ka seben soro muso toko de bula yu ka nationalité soro muso toko de bula ka muso furu jamana in kono nana ya muso toko de bula cheba corona bomboshi bi ana wolo den joli o de be jamana in kono nana ya e francia yo bali seben na ka foko muso toko de bala wa francia bana ka nationalité dama ko muso toko de bala wa mais muna anga jamana nyema ute famiyali ke muna anga jamana utu sigi ka miri munde jamana kanu ye munde do fe munu nyerebe ke sababu yere nafa yere te fe munu na re anga fama bodi ta sediri ka ke kuma nyona ma deli ka ke wallahi ko nyona ma deli ka ke jamana ikona na ya choubea cheba kuru mu muso national télé français bu boloya carte séjour bu boloya nyen kali Allah subhanahu wa ta'ala la toko foi to la muso toko de do muso toko de bula ni minte kumba e o e hawaii o e binta e est-ce que ye francis bali ko ka tedi séjour kabaka di nunu mawa aya duma mais ni muso ni de do francis ya la jede e bi si a vi toko de mendela e be lafia du mende soro nyama ya yere kono fen du mende bi na fa pour que ka se ga lafia aba ni mali de do e se ga be nyana bo kata ki to e hawaii mali kono ka foko eben sidri hare ka wolo seben ka dora ka ki hawaii ba fogi te passeport soro e ma ye nationalité soro ya muso to de bula muso fona be jamana in kono na che to de bula che to de bula minte bubakari o ibrahim ye che nan kambe jamana in ko wolo ma nyodi fo nkambe nyogo nyimi ambe nyogo nyimi ma chamanda minane no femere tere ma chamante siga kuma keleina femere tere ibado mi mbako nebe ka mi fo de do ti chamambe gringiri na réseau sanfe anyininga ato yere ta kun muso to de bala préfecture la ti chamambe gringiri na réseau sanfe nki ka anyininga ti ante kelenye de ti chamambe gringiri na muso to de bala de a muso chamambe gringiri la muna itisika kuma parce que ibado muso munde be ewele ka fo bakari munde be ewele ka fo ras 24 munde be ewele ka fo ko ibrahim
mais e ka nationalité soro nin be kanka ka yan jamana in carte séjour soro nin be nin kainga tiene a nyini de ka nyedone ne recherche de kele hari suro doro ne burani madama min tay min ye che na toye binta ye de na toye kumba ye akana nationalité ba bolo jamana in kona ya kuntili tabande e muso ta yere nte sogo yere fo achela toko mais muna malien do nyere balilen do jamana ka passeport la ame jamana mi nyere kono o sona ka ka nationalité di e che me e toye kumba ye e kamara muso furu ya kamara ji kenaye e toye kumba de ite ba kroto olu ka nationalité di ma o be kanka an ka jamana yeri yam bali ka fo ko erreur fitini bi ka fene erreur dunda boro olu de la est-ce que banka hera fe follow est-ce que bado die be ka orienter kechugu mununa wa nyo de fonko ne gundo masadi wallahi ne kunu na infale de gundo de la auta don follow wallahi billahi ne sutura masadi nyenkale Allah subhanahu wa ta'ala ni min tado ku haybalendo ne ni min bolo be sutura la ibe sutura la ne de kono ya wallahi billahi me ajoro fo ite jamana jola aw be mana kuma munu na krefa yabla na utisiga keleke parce que muso e to de be ela e ki damine de ni tisiga faso ko keleke parce que ibe sira no dossier bora iba fo ko to munde be to ke hawaii e ki damine de jamana in konna na ya masima ka papier soro ka fo ko ya soro jele ya de ka ka dogonde ma fa teme ka dogonde i azili demandeu ya ke chogo i en galondo de tige ka sega soro jamana in kono iba fo de ni man galon tige ite seben soro o e kafru yere sigi kande awa o ka sira olu bu ka na fa doronde no fe ka entere ka jamana ka entere ni doronde do ka jamana ka entere do ibo doronde no fe mana kan fola munu be rezo stampe kwanti katina ka kelebe tabeta ay taw ka chila de be min fawnyana nko muso to de be chewula e chemru be muso to de bula muso mnu ba mana kan fola e be wele che to de la o de buka kati séjour ka wa o de buka wole sevenka awa chama ye nationalité soro ni ke chogo indela oni guinea ni periate no sira la de chewte kelenye chew manga awa har muso te kelenye billahi nyo de fawye ngona kera kelenye do ka ba do baka wolo be ke fuye billahi wallahi har na tunya soro ne toye kumba de ko ne che o tunte ne balika faso de onde me billahi parce que nka jamana de do nanu lude joli kelenye drapo kele ne e to kera kumba e mundi yake kumba e anka jamana ka barake balia anka jamana sidiri makala kalantu la dunia tula o malo manga yimino o mole yakanga jamana de mi amanere bolo temalo ya la koyere ko eto e kumba eto e hawaii che o malo ya la koya muso furo kanka denjol de be bolo o temalo ya la koyo jamana de banfuyara jamana de nagasira barka de bora jamana dirizauna de mu joyoro fa billahi awa ambaki ambe kele nke antikatina kele wallahi billahi ambaki anga nyogo sura republique muso murumbe anga danga hake reclamer itisiga foi ke tiela ka fo ko itara manifestation kero la ko ni consulat mo yiye ku ba fo ko ni tara consulat la barale ko ya problème sura ayu nyini ngoto na consulat ya uluka du konna dia ko aunde tado c'est nous même aunde tado ayo hake do ngamre mabba ko zobe voilà aunde tado na tora ni ndibi kono wallahi na tora nunu kan bagabali kono fo ka jewula te ke fenye à partir de moi, il te sera chefou et dossier bloqué tout. Faut qu'à djewuli, faut l'agara do. Ma faut douer la mais wallahi français a te sera ketu. Au kana dura au kana hami. Tchè kana bali kata manifestation na muso kana bali ka faut que te tiga hake réclamer. Non mata ka hake réclamer ne tado au bebo ni ndibi kono chugom. Bien kali Allah subhanahu wa ta'ala ni katina ko torala na au ma détruire fembe ka kengaloyi. Ni katinina ko torala na on mabo kata ka hake réclamer ben kale Allah subhanahu wa ta'ala ni consulat daile la ten ka barat damine ten na u ka seben be manogo nu mauta kata fili mali kono ka ken fade on be la nyamadeni awte ko jugudo depuis ala ka dienta do de ba nindi o ten naluma ya o te ko do mbali do de be keleke
mo bola te fendo do de ba nindi mo bolo kon nalma de do nalma ya tede hine ani makari odoronde do wallahi aw bolo minte kodo o be ko kala makati ma o kande aw bolo minye nalma yede o te nalma yede aw de ma fam aw nyabe min na ne nyabolaw aw be ka jorni minye ne re nyabolaw mais min kanga ke o de be ke awa teta min ko de be ke e bi se ka jie mugo wele ina kata manifestation na république depuis ala ka mali da Malou mabo sia kele ka manifester a Malou madeli ka bo ka manifester bade u ka hake no fe ko asorla non ama soro choko talo parce que muna a gelabe munun ka ulude dalendo a gelabe munun ka hari ni ya chama setola manifestation ko la taranu ka dossier di kerengere nyana president ko konka foya kwa fenfe maka dossier di ikatani ka dossier république fana awa fenfe mago be carte adira na pour que ka adire nin kono wajibi tere kibi anti katina kono wajibi de no te wajibi ye mo kande ka foka diade an ko be ya ka ambassade contrôler an be ya ne pour que ka se ka consulat mo contrôler ika jamana dom bonya ni hake jumene kanga akera sharia kono be amake sharia kono an be ya nin kande kande abe France an tuko abe Allemagne o ke tuko de la abe Italie o ke tuko de la abe Espagne o ke tuko de la Europe jamana be parce que anya do association badili si te mingulila ka nindi pour que ni katina ko ka bola or que association de kangu tege di nyoma ka wuli ka fara ngonga ka nin keleke kambalma de dan sinju de dawa nunde adire mbanga association ngono ba association be mbara la sisa ay ni ngali ki association numbe France joyere munye faso jola I joyere minye ko fawi yanan alate ngwa te famu kwa billahi iba foko dongodo ala be dobo malien ka dunia de la alama dongodo to be ka kunu alama dongodo mais an ka dunia be ka jigi alama dongodo qu'est-ce que cela veut dire quoi munde kera do fenna femi bi nafa tugu fenko femi nafa kabu femi be sega mako nye ye dondola nga bada ebe fendo de kono femi bi la segi ko femi di ka avantage no fe ate marché de billahi ambe fin chaman sezi jamana en konna na ya ka fin chaman sezi ne de ya fo yongo male mbe bonya yanza krengere ya na franzia obe bonya yande billahi obe bonya ya oye bonya de ono kanga obe bonya ya bonya nke kunte ka fa ka konsili doya de bonya nke kunte o ka bi ambassade ka de mais ini bonya minkanga obu bonya ka do ka bonya ka pour que fana ka se ka o bonya o de donde awa oni bara minkanga o mako be minna o ka ke pour que ka se ka o demo fana la fo ka ke sharia fana de kono mais business yi krefia no dablara an ko de be dabla nanye choche tegeta ko de be passeport fo la bo business la nanye choche tegeta ka foko ko de be katina la bo krefe business la nanye choche tegeta ko de be carte consulaire de la business la krefe nanye choche tegeta ko de be date naissance ko wala seben de la krefe business la me mi fia amano gonde wallahi billahi amano o ka jugni moru ka kele o ka jugni shoma o ka kele wallahi Masi te black krefe tugu kafo malien denye bi take krefe business la otona faso ye munye konsili na kunye munye konsila daele kun ni tantibolo ni tan sodibolo domi ibeda sharia kono katika barake sebe minyi manke ibode sebe kadima ibode finyara ibeto nyini bena barake konsila kono abana me kito mo were kado e ka 20 rambo de dinye kono bi faso itisika do faso kono foi ka ma were de blanye fe subhanallah o mun faso juye malien muso te mi bisika tele konsila la ka fo ko abita barake malien te mi bisika nyeshi konsila ma ko abita barake konsila kona nai bebe krefe merula tellement que barake o yere kigu yara ye kodo ye balo chogo do sisa iba fo de non e kan intisika nyana bo foni bora karsa fe o karsa kele mbetla katemale de fe muna na uti kununge malendo muna ne ka fo e ka tebe Kasimu fe pour que Kasimu kata ka dossier de la consulat la e muna na ale ma ke concilier muna na ma barake consulat ko muna na te barake consulat ko yani ne ka fo e ka tebe Kasimu fe ne dun de be bara la consulat ko nana ne de be bara la ambassade ko nana ne be se ka fo e ka tebe Kasimu fe chuko jumende la ale te bara la consulat ko na te bara la ambassade ko no ni business sirate
tellement qu'en carrelendo ka wake me wa muga labo kan ka avenir de tigne quoi ambolo ko don kam mago dlala amago madlade amago de sara ambo de kololo kono mane on be tonyo kono o e business de o e affaire di o de be ba konsela kono a barakela nanye moma tegeta business la ni kofe a muso nanye cheo tegeta business la ni kofe ko e de be kodo dla krefe abeka ke mina ina daluya kanade ina dal ni nana kuma fa anw ye ni daluya ti bolo yere beta prison na jamana en kono ya France yande do aba mogo min minana affaire la consulat kono ka fo e de be Mali sebe a kera wolo sebe nyo a kera carte d'identité o a kera mariage papier yo a kera fen fenye consulat kono na tege business ye tugunde ni ya banende business ka haramya kono nanye moma tegeta o tigi beta yere prison na ya tribunal kono yande ambia kamade fidem association sigi kunye ninde ka yira Mali autorité min be jamana ko kaya munun be ka représenter ya ko Antonina anyanina ante barala na folu perdila shiro yere tambolo ka sababu ke wori munun kanga maranyere bolo kuke economie o bebeta jamana sebena o tsika masio jamana sebeni saria min kanga ani wori min kanga o de be sarade amba joli de be min beta 300 euro 400 euro dinunuma pour rien sebe munun kanga dla fou kuntili yere taba wori yere kanga sara munun yere la ngo wori ba jamana de munun tete mari 400 euro 500 euro ka haro fana bete abere toy ni min sera 400 euro la che o tema mana ko yede ambe klaka na tu ka ira Mali autorité la nina ni passeport ka bonyo na o yekelenye fulana fem minye passeport yi ka ke 10 ans yede e ka 10 ans fana la boka ira Mali ende una de Antonio na sa Antonio na yere de anyani na yere de 50 berebo ma wori kata 50 berebo fana te soro ke mo te sega bo nyo de foza ngo kele ambe kele na de folagara nina ni passeport ka bonyo na doro odia an kala nyini simrumbu bola ya bolu be corriger chogo dumende la ibe passeport labo chogo dumende la wa nini nte malendo kele dumende ba obolo Facebook ka kele dumende ba obolo jamana kono ani jamana koka aya nyefo kanaki aya nyefo kana Israël ni Palestine be nyona autant ka papa ya an ka foyi tola Israël ni Palestine be nyona autant an ka foyi matung Palestine folo de farafin be faga farafin kelen tunte Palestine kono Palestine folo jebe kono jamana folo minye farafin mine ka be faga ko farafin kelen to aka jamana ko kade o e Palestine dronde sambaju mais ala de taya ka koyi bi farafin tewa bi farafin be yake munde kama yake siako de kama parce que tellement que oliye mawye ibe nyugo farafin de la nga o don manifester jien be bora hari Mali manifestera ayo do ke Palestine est-ce qu'il y a do ke Mali wa sanjoli kalo joli ma ba joli de sara Mali kono kele donc kele fla ma kemeni ko kasa onga jamana kono Abdallah kaye ka foko arabu jamana do sigira ka do uta amakeo che dine ma yere de ma tike fo yeni yere tesa aw ye do ke Palestine yo o ye fudi aw ma do ke Palestine yo o ye fudi am be ka sa sanjoli jola am be nin kololo kono Abdallah kaye ko arabu jamana kelembe ko min nanan de me kelela ube min ye do ta ka misiri kono awa hal maka min fileni ne uye ka do ke Palestine de ama ne uye do sudesi ye do ke libide wa soro Mali be nyini ka dafiri mais nyina Mali ko de muna farafinde ute ka nyere fe tianka nan ka dinite filisa tiens aw nye dine famia ni arabu ko te dine sa arabu ya aw nyere de dine ya aw nyere de wallahi dine diskunde Francia bebora ka mafete mo munu be ka sai amba contour la bi amba contour la sini mais ye farafinde joli de faisa ay ta histoire la jessa ngam beto jonya de kono alama dongo farafin be nakasi ni ke togo indela alama dongo ambe wali kungo de ta kasoro anyere kungo falendo alama dongo ambe jorni mo were de kungo ye min tan nafa wa minyere nafa yere tanye mina minyere te kanja tere foka jienwuli arabu teke farafin fi ama foka jienwuli Palestine teke Mali fe foka jienwuli ya hakili te jigi Mali ende ona on de be ka kanti arabu jamana ona ane be ka datuge amba be ka violer aya kene munye ko dine nko dine hineni makaride
Palestine hinana aw na folo non enko guerre tumbe Mali kono guerre sanjoli ke Mali kono est-ce que o banawa ama bon awu ye ayu ka do kilenye wa har na sura nute kankele me do ko ni be kankele ne de ayta yichibu safe wati mi na Mali nyagami entundo sudesi e do mi kel libye unyere abe ende ayta fen sanfe de am Mali te jamana ya obe am Mali ndo unte mawya am ni do manga chankana nyere banfuye sa an kana nyere banfuye pour que die jamana to kam bonya fa nyere ka nyere bonya ko chanka sa nyere ka hake no fi anka sa nyere no fi sa wallahi ni manifestation inte ka foko ebe ka dine de demen ko galonde do dine de menite de wallahi dine de menite non itara togo ni jamu de la non de dine te awai mata hari frafin de nyakama itara doro ka foko wa ko parce que islamu de do ibeka sa mais mumbe ka on fa ko islamu de do munun beka on da kankan tige munun beka on ga sorasu faga munun beka on faga munun beka on baw violer mun de do ka islami dama de do ambe son kam o wore demi an balma be ni citation na amba do arabu de beka ni citation da nununka an yoro islami yoro de beka ni nke wale ke nununa chanka kan yere fe dorin sa malem maka yere de fe ko wallahi malem maka yere kan nyogon faga amba do amani me nyogon faga digira malien dew na wa nyogon tonyo digira malien dew na mo dama mi mbora katani manifestation na ambrunye nationalité ba bolo yaw papier yere taw bolo yaw muna barma mumbe ni kololo in kono ama wuli kabo ni keto wala katu deme ma utara Palestine deme de utara togo de nyini ani jamu me awbara balma jolde be gele akono ambo kele la kalo de frafin den joli de bia jamana in kono min tonyo nendo jama mbora no jama mambode foka jawli arabu be taw ka manifestation na foka burufi nafa de bawla an frappe ba fo ko nafa tana nafa foi de tana fanga valeur do anyar la doni sa maka ci jugiya teke sababu ye ki yere faga sa maka ci jugiya teke sababu ye maka finya teke sababu ye ka bayere la sa wallahi mimbe ka ke Palestine amba contrôle la mais Palestine ye majorité de faga on tie la sa yani ka ke mo fe yani ka ma deme yani ka ko ke maya don jonde do Mali norla kelebe sanjudi arabu jamana si te minye do ka awni arabu jamana si te minya che ka bo saudi jamana la ka foko abina ondeme non aw bolo aw be ka manifester pour que ka hine nunna ka do tan nuya domina ma kemeni ko sara Mali kono hari che mi be na be almami ala Aubervilliers ya encore Aubervilliers ya ama do ke Mali yede ngo che kelemi tara mo fra misiri kono mo fra misiri kono est-ce que amake Palestine yere de mo tara che kelemi tara mo fra misiri kono abora odo ka donki me odu se je fulana ma kemeni ko sara on ga fura rasula o ko fe de ne publication ngenga page ga ngo bo ngo alaje ngo me almami mi be Aubervilliers ngo otona ale tado ka foko malende onye mawewa no kirti ngenga page sanfe te bila kweli sidiri namaka nyere fe mate kan fesa kaki yere fe oti baika dinela kaki yere fe oti baika dambela kaki yere fe ota yere ye maduye ki yere fe fo mo wore de nyaka bo amfana no fe kwa ki yere fe mi yere nafa iko do me malen tado abe min fe ate min fe njume de ba nafa to ko ni jesanga de kadanye odun telaba atelaba anka bo na ya soro ka fo ko nafa ba ka kelela nafa ba ka manifestation na de ko nafa ba ka dine yere kanula ka fo ko be ka kelen kini dine de munu be ni tonyo kono ngo islami de onde do ambe ka malende munu de meta islami de onde do yesungalo imbe sunde yananka giri ka fo ambe bo ka ta manifester parce que Palestine be ni kololo kono malendo nyere be kololo kono fana to nya nyini folo farafina jamana juene be min to kololo kono chanka na kuma mununu kataro jankwa chanka ka nyere fete te faso te jon galon de kankwa wallahi faso te jon galon ka e bi siga bon malendo tonyono de tugomi emo olu deme farafindo tonyono de tugomi emo olu deme jamana min ka hera te sima jamana min yere ti bonya jamana min yere tado yere ka fa ka jamana yere justilendo je kono jamana min yere tado yere ka fa ko farafin yere ko nafa yere bana ko joyere yere bana ambe giringiri olu de nofi bara malemba bolo sama ani femin kaja ko de deme min ba kere fa to deme de billahi aw tara to de nyini arabu madesu yere koro
awa arabu ma baka ngona arabu deme am malon de bana nyire la awa on de desra nyire kono awa on yer de be to nyini ni sanga nyini la kanto ni ngiringiri na ambe la fiya soro ambe basiki soro malendo mbe nyini kasa jamane malende njol de be ambe kololo kono minka dunta ere tabolo papa ka tubolo awte boka manifester ko lu de mo mafta ndioro ya awte boka manifester ku ka droit réclamer ko autorité fe ka se ga barakia o mam sa be ka tamana ko mun ngeta abe ka minyere ko islamia ni yere de islamia ya islamia ba damini yere de la nyumaya après mimbi koro mimbi krefe ini min kaja mimba aw koro aw mo olu hinemina aw mo olu makarimina aw tara fo palestine fo israël famfe kaba kote o todi mbora kata manifester me iki yere nyininga muye munde ni tara ke dine kama munun tonyono do dina olu te dine la dia ube olu ka dine fanga kabu kateme munu malende munu me toro kono parce que fari jelendo ay anko ko farafin denyade anko ko mali denyade yani ne kata saudi jamana ka ka ko mbeta mo deme ube mbeta israel kata mo do deme malende mimbi nga deme ka so mafolo ko fe farafin demunu mbi nga deme ka so mafolo wallahi foka jewuli jama min bora ninke togola har ni afrique manifestation be faranjon ka arabu tena udeme billahi arabu tena udeme wallahi arabu tena udeme fem ko sobahul khair sobahul nur billahi mago foita awla immago foita awla amma ka kando amma kan yerefe anu ka fari kechugo anu ka kan fota ibe kan min fo aw nyode ta ko ke briefing ko ke dine ko ke mabaya ko ke toy ko ke sangay ka ke mabaya wallahi bien kali alala ni mali makke malien fe foka jewli malien te hera so te ni deme be malien mbolo ni min ba fe ka deme wereke te deme te teme anti katina mo kande deme te teme anti katina be ka balma munun deme ambe ka balma muso munun deme ambe kan shinji munun deme naw be boka manifester wallahi na soro togote jamute few wallahi naw ma boka manifester anti katina mo nofe wallahi o ba yara tiete obe togoni nindela mo ka don doro wi abora kata manifester mo ka do bi waya aw islami dewnye me ambe ka munun deme o islami dewnye de wallahi janka kan yere fe donisa foi te farafinya bo awa nete foi bla farafinya non eka dine ka dine de ne ka dine nga dine de islamien ye kelende kudu wallahu kelembe maka ne bo kelende kala yansa e o tona ne man ta famu dia nya famu dine nana arabu kande la lokati le arabia me min fi anana arabu kamina ni ubi arabu kamin fo kelente de e bisi ya ke be arabu kamfo me anana kamin yere la e bisi ga soro ni makalo kana ito mede mais on y'a famu arabu yere be kuma kaminga on yere bolo o kan kelen ko o yere de dine ngo ni de fili banga dine kono awa ni de fili yere banga dine yere kono parce que anu ka kandeta or ko kante amajigo kan kelen na ajigina kaminga o kan kelen ni makala ite sogofo har ni be makande ni makala o kan kelen ite sogofo parce que makanka on teka kuma no kan kelen nu fana qur'ana kala ube ni hadith nu fen kala sidiri iba tafsiru ka kaindela mais aw ye makanka ka arabu kan jala min fore aw nyo de takano de sinsan ko na ko dine annano de ta ko islamia ni de fili banga dine kono tellement ka ma soanyere ya matega famu anyu ka abiema o fana ta non ni sitani anga farafin de nyala ji har ni kelebe makaya ni kata makanka o deme malien de joli de be nkangu deme o tayra be makanka o contour la na mo yere de wallahi male muso mba wele ni yorola aw muso chama de be aw be kololo kono de aw dalendo aw kaso kono ka te boka manifester nga aw male muso joli de bora kata manifester aw male muso joli de bora kata manifester jamana wero no fe arabu jamana wero no fe aw tara toko de nyinia aw tara jamu de nyinia mais ere be gilia do kono o gilia yere ka bo harikati jo keneka iba foko tanti bolo ire minye bo nyini yere bolo aw chemunu be na obe boka ke boli e kate kono gasi kati awla ka sabu ke ko Palestine Israel be nyona tembe min fi farafin jamana sima la fi avolo amo keleke de amo keleke amo boka manifesto la
amo kele ke aw yere be jamana min yere kono no e Mali bay aw ma deli ka boka fara ɲɔgɔn kan ka caya hage do la pour que hage ka sɔrɔ a taara tɔgɔ ɲini parce que Israël ni Palestine be ɲɔgɔn na i be ɲɔgɔn na cogo min na bilala ɲɔgɔn na cogo min na o y'u kungo ye kɛ an ka diinɛ b'an bolo yan diinɛ b'an dusukun de la o c'est ça olu ka kɛlɛ t'anw b'an ka diinɛ kan n'a ma dɔ fara an ka diinɛ kan tɛ foyi bɔ a la Israël Palestine depuis ala k'u da i ma kɛ farafin fɛ i ma kɛ farafin fɛ dɛsɛlen de don i ma kɛ farafin fɛ Palestine ta yɛrɛ ka bɔ a la arabu jamana jumɛn yɛrɛ de bɛ min yɛrɛ bɛ farafin fɛ a tɛ o ne arabu jamana caman kɛ o a tɛ o i tɛ se ka kan fɛ o parce que anw farafindenw yɛrɛ ma kɛ ɲɔgɔn fɛ aw maliyɛndenw yɛrɛ kɛrɛkɛ tɛ farafindenya man jugu de maliyɛndenya de ka jugu balimaya foyi man jugu ka tɛmɛ maliyɛn ka balimaya de kan sinjiya foyi man jugu ka tɛmɛ maliyɛn ka sinjiya de kan jɛɲɔgɔnya foyi man jugu ka tɛmɛ maliyɛn ka jɛɲɔgɔnya de kan an banna n yɛrɛ la ka mabɔ an yɛrɛ la ka taa dulon fɛn de la fɛn min ta nafa ni fɛn min tɛ ɲɔgɔn ye sira awa hali an tɛ siya kelen na cɛ an ko maliyɛnden minnu bɛ yan a ye bɔ fɔlɔ an ka caya komi jama min bɔra aw bɔra ka taa manifester ko Israël ni Palestine bɛ ɲɔgɔn na de a ye fara ɲɔgɔn kan ka bɔ malidenya kama silamɛden minnu bɛ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ maliyɛnden minnu na n'u ye sunkalo tile 30 su ɲɔgɔn fɛ de olu de bɛ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ Palestine tɛ silamɛw ye ka tɛmɛ olu kan de an ka fara ɲɔgɔn kan k'olu dɛmɛ i b'u ka sɛbɛn sɔrɔ cogo jumɛn de la an ka jamana ɲɛmaaw bolo e ka jamana dirigeants bɛ e lajɛ fɔlɔ i ye maa ye i tɛ maa ye e tɛ jamana min yɛrɛ olu yɛrɛ t'i dɔn e bɔ kun i bɔ kun a nafa ye jumɛn cɛ a ye fɛn kɛ fɛn min nafa b'aw ka jamanadenw sɔrɔ sa a ye fɛn kɛ fɛn min nafa b'aw balimaw sɔrɔ sa Palestine ka nin kɛlɛ babaga foyi tɛ anw kan yan'an ka Palestine hinɛ minɛ sɔrɔdasi joli de sara anw bolo Mali kɔnɔ yan'an ka Palestine hinɛ minɛ anw ka sɔrɔdasi joli de bɛ bi min muso ye furujatɔ ye min den ye aliyatimɛ ye an tɛ olu hinɛ minɛ ka tɛmɛ Palestine kan wa kɛlɛ min bɛ ka kɛ Palestine a bɛ se ka kɛ Palestine de mais est-ce que o bɛ ku Mali la de o tɛ ku Mali la o hali ka teri kelen tɛ ku Mali la parce que i y'a dɔn nafa de t'an na minnu bɛ kɔ an na i y'olu de bila k'u kana bin an kan Palestine t'a dɔn de k'a fɔ ko Mali bɛ guerre kɔnɔ ko diɲɛ bɛɛ b'a kalama ko kɛlɛ de bɛ Mali kɔnɔ ko kɛlɛ de bɛ farafinna a ye ɲininkali kɛ arabu jamana bɛɛ la min ye duwawu ta Mali ye a tɛ yen mɔgɔ tɛ diinɛ contour la de ko silamɛw yɛrɛ de bɛ diinɛ contour la anw yɛrɛ silamɛ minnu ye silamɛya kalan k'a faamu de olu de bɛ diinɛ contour la jɔn ye kira ka film labɔ n ko anw silamɛ kelen ninnu de ye kira ka film labɔ n ko o ye fɛn haramuyalen de ye jɔn ye Isa ninnu ka film labɔ jɔn ye Nabilayi Musa ninnu ka film labɔ jɔn ye Ibrahim ninnu ni Badara Ali ninnu ka film bɛɛ tourné n ko an silamɛdenw de don ni kɛlɛ bɛ silamɛya kɔnɔ an kan ka jogow de kɛlɛ n'an ka kɛwalew ala yɛrɛ ko fɛn minnu man kan ka kɛ an yɛrɛ de olu photos labɔ k'u kɛ film ye k'a yira bɛɛ la bɛɛ b'a dɔn fɛn fɛn ye kalan kɛ bɛɛ b'a dɔn min man kan ka kɛ o bɛɛ b'a dɔn man kan ka kɛ mais a kɛra ka silamɛw sigilen to o bɛ jouer silamɛ télésow de la bi o de image bɛ silamɛ bɛɛ bolo anw de mɛlɛkɛw bɛ image ta cɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ sa wallahi an ye silamɛya in kɛ birifini de y'an kan mais a tiɲɛ yɛrɛ min ye cɛ an ka sɔrɔ de ma dɛ n'an ma sɔn ma fo ka diɲɛ wuli an tɛ lafiya parce que hypocrite tɛ ma se diinɛ kɔnɔ en tant que ni hypocrite e tɛ lafiya sɔrɔ awa n'aw ka boli tɛ hypocrite boli ye ko Palestine de hinɛ bɛ aw la ko maaw bɛ ka sa ye ko Palestine ko aw bɛ ka jɔrɔ ni Palestine de ye a ye jɔrɔ n'aw balima minnu bɛ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ an ka taa manifester an bɛ maliyɛn bɛɛ wele muso fara cɛ kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔ e min sigilen b'i ka salon kɔnɔ k'a lajɛ télé la fo e bɛ kasi de i balima joli de bɛ bi min ka baara tiɲɛna e balima joli de bɛ bi min tɛ baara la e balima joli de bɛ bi min gɛnna ka bɔ a siso kɔnɔ t'aw hinɛ minɛ république an mago b'o de la silamɛya tɛ Palestine ta ye silamɛya tɛ anw ta ye bɛɛ de ta ye silamɛya ye bɛɛ de ta ye diinɛ ye ni min kalanna ka tɛmɛ min kan o bɛ se ka faamuya mais maa si ni silamɛya man surun ka tɛmɛ mɔgɔ si kan n'a ma kɛ kira dɔrɔn de a ma ban yan hali fana ni kira de tun n'a ka surun ka tɛmɛ bɛɛ kan kira bɛ kɛlɛ kɛ pour que anw k'a sɔrɔ wa u k'a kɛ kun ye de an k'a sɔrɔ ka faamuyali de sɔrɔ a kɔnɔ an ka faamuyali sɔrɔ a kɔnɔ c'est ça la vérité
ambe malien be wele aw ta ke ne kamare amba ke mamunun tonola aw ta ke olu yere kamare aw ba ke mali de kama parce que malien do de ba kololo kono kelente flate ika hake kadi passeport nina ka fara ka bonona ma ku ka bara damine ika ni proposition ye sinimbe we siningenembe baraka damine ma mena ningela kono sa ma mena ni toro in kono sa abe comme autorité be chinois de la abe comme dirigeant yere te malien kunna ama wuli ko keleke ama wuli ka fere nyini soso nyumene be sorola abe wuli ko Palestine ni Israël anka foy matunola foy c'est ne bado malien joli de sara ni sanjoli kono ne bo kalama de malien joli de be bara kontanya la malien joli de ka diplôme ba bolona ma sika bara soro jamana kono malien joli de ka kalanchiana amma wuli ka kele kola amma wujorola amma kasola on be kasi ko Palestine min ko ale renye tanay farafini aw farafin be fana kafsani mo mun yere o ye malien unde parce que farafin to be ba yere fe même am malien unde ni mi ko faso jo ambe fere nyini ko detri mai jamana silani malite ambe basiki so billahi foka jenu lante heraso mate keleka on no la de anyer de be keleke kanga hake nyini na be min ko ki dalendo do ki ga hage so foka jenwuli be keleke ambe bewele be kana do fidem kono beka kartita a kartita kuntim ka wajibere na kartita kunyede ni ata sini ni kololo so rontarke ambe ende awani mata onna fabi yeredi ibe anti katina kaniata abina fa wani mata fana okona ya bane wajibite ka fo munu be anti katina kono oluka tapate mawyata munu yereta kono pate nyaba na fala nyaba joyoro law anti katina kele wajide o ni katina ni passeport farla ka bojo na mabaya abana yo nga anka problème be se ay soro seben kolo problème wéré be se gi soro c'est ça c'est comme problème mi yene soro c'est ça o problème non non ay soro iba ke choko jumene la ko ye ke choko de dongo do adama dembe kala kata fedi mais dongo do malien be sagi kodi dongo do donia be jigide am malien billahi anga kanyire wallahi murabe na makene ko sebe quoi wallahi ya donc on va blaya ka fo ka wali mano foli mini dantala anga ñoo sur la république le vient à partir de 11h ambe ñoo molo dande do itisa che bali itisa muso bali ko etara manifestation na ko parce que ni e kungulo yera manifestation kero la ni e tara consulat la ne be enyini go yala aw ye malien de ñu be awte malien de ñi ni yere bom malde ni yere ko ni dalenta la ki ye malien de ñi ebe dese ebe siran ka fo ko way ni e tara manifestation kero la vraiment ni etara bara la consulat la domina consulat mo be epine ou be bi ka dossier yele ma mata tendarge o ñogo nege de o dablara billahi o dablara ño de fongo kololo ne ba be ku awamba be kumbe pour que ndoni munumbena mbalma munumbena mfa munumbe an koro munumbe wallahi billahi olu ta kololo sorotu awa kelemi madamine de amadamine folo ngombe kabako la maga billahi yaro mbega kuma mo tama ba fo 24 ka suma ne ka suma membe bara mina dugu mo ka girni video re parce ni ma bo mo bolo ka fo kono ituna de ube ye wor mine ya keta mene bado ne minyi mbado mbe minke fana seben kote ne sinyana te foike papa mbe doroni minye mbe kele mina de o kanyana bo pour que ne autorité ka nyon famu solution jumé de be soroni kele ne mago be ni de la non te neta e petit affaire ni nkolo e malien ba joli oni mo kele oli e kele nya ni ne kele sara sa ba joli de be o ba joli de jamana e o le jien ne ka yeta e nindi ni ne kele me bara la ko seben be ne kele mbolo ni ne tanyana ni ma ba joli be ke choko jumé de la ni ma joli ka hera ki son ni ma joli ka hera nu ka joyoro on nafa ka teme ne kelenka wallahi on nafa ka bu ne kelema muso joli de be mi ma furu ka sawu ke ni papier kontanya tie joli de be mi ma furu ka sawu ke ni papier kontanya surtout ne 24 tire ne ma se ka furu ka sawu ke ni papier kontanya har na soro nga passeport be nku masika furu ka sabu ke ni papier kontanya ka sabu ke ni katina kontanya ya bon ma joli de be min bloquera ni ke chokola ni na ni passeport ma bonyo na uluku ka passeport soro esi abenya na bo chokotalo ben kali alala ni passeport ni na ma bonyo na kenebe kaba kola magade kana sigo la fi non t'inquiète be kaba kola maga billahi
abe bo ɲɔgɔn siga foyi t'a la an tɛ ɲɔgɔn nɛgɛ autorité cɛ fanga ye fanga de o ye tiɲɛ mais fanga sigilen bɛ peuple de kama fanga yɛrɛ sigi ka ɲɛ peuple de ye aba i tɛ se ka fɛn bɔ min na i tɛ se ka fɛn kɛ min na de o ye peuple ta de n'aw jɛra ka fara ɲɔgɔn kan k'aw ka hakɛ réclamer à part de ça kɛcogo t'a la kɛcogo foyi t'a la bon n'aw fana sigira ten dɔrɔn ouais an bɛ sigi parce que pour que ka bɔ ka déplacer ka taa an ka hakɛ dɔrɔn réclamer ko vraiment temps tɛ e bolo n'o temps tɛ e bolo est-ce que e yɛrɛ kan ka sɛbɛn yɛrɛ ɲini sini ni e ka papier bɛ préfecture la o temps bɛ sɔrɔ i bolo dɛ mun de ye bali e ka papier bloqué bɛ préfecture la i m'a sɔrɔ mun de ye ka kalan tiɲɛ mun de ye ka baara tiɲɛ o ye an ka jamana de ye o ye Mali de ye e bɛ impôt sara yɔrɔ min na ka wɔlɔ yɔrɔ min na ka mɔ yen e k'i sigi k'olu lajɛ e ka faamaw lajɛ ka sira k'i ka hakɛ réclamer na kun bɛ e la ɲɛnamaya kɔnɔ wa e k'i balimaw lajɛ gɛlɛya kɔnɔ se bɛ e ye kuma da bɛ e bolo e b'a dɔn se bɛ e ye kumakan bɛ taa yɔrɔ da e b'a dɔn e bɛ se ka dɛmɛ de k'u ye a kɛra cogo o cogo e bɛ se ka bɔ hali ka video kelen k'u ye e k'u sigi o kan kelen kan ko e maliden ɲɔgɔn dɔw de don ko nationalité bɛ e bolo ko e maliden ɲɔgɔn dɔw de don ko titre de séjour bɛ e bolo ninnu ni dɛmɛ man kan k'u y'an tɔɲɔ est ce que aw de ma jamana in tɔɲɔ aw de ye jamana in tɔɲɔ maa si ma ka papier sɔrɔ jɛlenya la o ye nkalon de a ka dɔgɔ bilahi o ye nkalon de Europe tɛ yan o ye nkalon de voilà muso joli de bɛ yen n'u furula yan pour que ka se ka sɛbɛn sɔrɔ cɛw ka ca dɛ a bɛ e ɲɛna n'i ye donna kɛlɛ la k'a fɔ ko consulat mɔgɔw b'o labɔ wa n ko a dan bɛ kɛnɛ 24 ye sa aw m'a faamu ne ye dandugu de wallahi a bɛ min kamana gan a b'i kamana gan ne ye dandugu de ye bilahi i b'i kana cogo min n'u ma sagi kɔfɛ i sera dandugu de wallahi bilahi i sera dandugu ne de don 24 cɛ joli de bɛ min ye muso furu pour que ka se ka sɛbɛn sɔrɔ o bɛ bɔ malidenya la wa o t'i bɔ malidenya la wa mais aw siran ko aw ka jamana leta ye aw siran ko tiɲɛli tɛ foyi tɛ ka bɔ k'i ka hakɛ dɔrɔn réclamer e den joli de bɛ yen min ye kalan kɛ n'a ma se k'a ka sɛbɛn sɔrɔ sɛbɛn kan ka ta k'a d'a ma mais kɛcogo t'a la e sigilen don nin ka ɲi kan e balima joli de bɛ yen bi balimaya yɛrɛ nafa t'a la bi sinjiya nafa t'a la wa bi teriya nafa t'a la a y'a fɔ kɛ teriya kɛ jamana wɛrɛ mɔgɔ fɛ balimaya kɛ jamana wɛrɛ mɔgɔ fɛ a ka fisa i k'a kɛ maliyɛn den fɛ sa bilahi cɛ i ni maa min ye teriya kɛ n'a ma se k'i hinɛ minɛ k'i makari minɛ a ɲɛ b'i la kɔlɔlɔ dɔ kɔnɔ a m'i dɛmɛ o t'i teriya de wa walahi o t'i nin ye dɛ an ye bɛɛ couleur ye wallahi surtout ne 24 n ko maa dɔw taara ɲininkali la yɔrɔ dɔw la n'i y'olu bolo ne t'a kalama cɛnba bɛ kalama sa n y'o de fɔ sa cɛ o tɛ ne ka ɲumanya min kan ka kɛ mɔgɔ min ye n b'a k'i ye wallahi mais n ye bɛɛ dɔn quoi les soldats demandés les soldats invisibles aw ye ne nin de ye wallahi a ye grand sœur fana fɔ soldat kɔnɔ yen de cɛ nin de ye mandenkaya ye nin de ye hɔrɔnya ye manden ko ko Mali manden ko ko fasodenw bɛ dɛmɛ cogo jumɛn na wallahi n'o de fɔ sa maa dɔ yeli o nafa ka tɛmɛ maa dɔ k'i mara wallahi maa dɔ yeli o nafa ka ɲi ka tɛmɛ i bɛ maa dɔ ka mara kɔnɔ maa dɔ fana ye baliya ka fisa ka tɛmɛ masakɛ dɔ yeli kan wallahi invisible minnu b'anw bolo olu ye baliya ye nafa min lase anw ma olu ye baliya ye hɛrɛ min lase anw ma an ni maa caman bɛ ɲɔgɔn kan nafa t'olu la dɛ an ni maa caman bɛ si i ma foyi lasa ma ni bɔnɛ tɛ ni kɔlɔlɔ tɛ adamaden ye jɔyɔrɔ de ye ani nafa wallahi cɛ jɔyɔrɔ foyi tɛ an na bi ni fo ka ninnu dɛmɛ ka bɔ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ wallahi ni jɔyɔrɔ wɛrɛ bɛ maliyɛndenw na tugun Mali musow la yan tugun aw ma kɛlɛ foyi kɛ ka ninnu dɛmɛ k'u bɔ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ f'aw bɛ kule don adamadenw don consulat ka dayɛlɛ consulat ka dayɛlɛ e cɛ aw t'aw yɛrɛ lajɛ aw ye mun ye fɔlɔ aw ye mun ye fɔlɔ balimaya banna o mais kɛlɛ in bɛ kɛ de hali ni balimaya banna kɛlɛ in bɛ kɛ de awa hali ni sinjiya banna kɛlɛ in bɛ kɛ de hali n'a y'a sɔrɔ an tɛ ɲɔgɔn kan fɔ kɛlɛ in ni kɛlɛ in bɛ kɛ de a bɛ kɛ a bɛ to jamanadenw taama a bɛ kɛ jamanadenw ka fɛnw bɛ di a bɛ kɛ jamanadenw b'u ka passeports sɔrɔ o ye wajibi de ye dɛ
o te négocier ka ta yɔrɔ si an ko solution b'olu de bolo solution t'anw bolo yan parce que an ka carte séjour bloquera olu de kama an ka passeport bloquera ka sababu kɛ autorité de min y'u bloquer i ko solution de ɲini olu ka sɔrɔ nin dɔ don tiɲɛ maa si tɛ nege ɲimi bɛɛ bɛ tɛmɛ a kɛrɛfɛ de nka n bɛ ɲɔgɔn bolo dan de don hali aw b'a dɔn k'a fɔ ko mura bɛ n na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ république an bɛ ka bɛɛ wele dɛ ma yafa cɛ ma ma yafa muso ma bɛɛ ta kun y'i yɛrɛ de bɛɛ ta kun y'i ka faso gɛlɛya min ni tɔɔrɔ min ta k'i sɛgɛrɛ bɛɛ ta kun yɛrɛ i balima wɛrɛ de b'a gɛlɛya kɔnɔ bɛɛ ta kun yɛrɛ minnu b'a tɔɔrɔ kɔnɔ i tɛ Israël i tɛ Palestine dɛ bɛɛ ta kun yɛrɛ maliyɛn minnu bɛ ka kasi Ala ma don o don n'u bɛ ka kule Ala ma don o don awa maliyɛndenw de don i tɛ bɔ Israël i tɛ bɔ Palestine dɛ maliyɛndenw de don i bɛ t'u dɛmɛ malidenya de kama fasodenya de kama hali n'a y'a sɔrɔ chrétienw de don awa hali n'a y'a sɔrɔ n t'a sidiw de don mais maliyɛndenw de don dɛ Israëliens tɛ et puis i tɛ bɔ Palestine fana c'est ça donc an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ tɛ dabara ye jɔyɔrɔ de don ɲɔgɔn kanu tɛ dabara ye kɛwale de don hinɛ tɛ dabara ni makari ye hinɛ tɛ maloya ye hinɛ ye baara de ye an kana ɲɔgɔn hinɛ minɛ ten dɔrɔn k'a sɔrɔ an tɛ se ka action kɛ acte t'an na an kana hinɛ ɲɔgɔn na ten dɔrɔn k'a sɔrɔ an tɛ se ka nafa ɲa ɲɔgɔn ye sa an kana jɛɲɔgɔnya kɛ dɔrɔn k'a sɔrɔ an tɛ ka nafa ɲa ɲɔgɔn ye sa non an ka jɛɲɔgɔnya kɛ nafa de kan an ka jɛɲɔgɔnya kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de kan an ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni hɔrɔnya de jɛɲɔgɔnya ye sutura de ye minnu bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ est-ce que i suturalen de don wa i ma sutura o mun de b'o sutura kɔnɔ jamana autorité yani e k'a fɔ na dumuni kɛ n fɛ yani e k'a fɔ na si n fɛ e kan ka mun de kɛ i bɛ sutura sɔrɔ sira min fɛ o y'u ka baara n'u ka sɛbɛn de kɛlɛ bɛ k'o de nɔfɛ n'o dira i suturara sutura birifini b'u kan mais o t'u bolo i bɛ taa si e fɛ yen i bɛ taa dumuni kɛ e fɛ yen i tɛ sutura kɔnɔ o tɛ sutura ye dɛ e bɛ tɔgɔ ɲini de la e bɛ jamu ɲini de la n'o tɛ nafa wɛrɛ min b'i la dɛ o ye de ka bɔ ninnu t'a ka sɔrɔ jagoya bɛɛ ka k'i yɛrɛ bɛɛ k'i yɛrɛ ta a ka se ka hinɛ mɔgɔ dɔ la gɛlɛya bɛ mɔgɔ minnu fana kan a fana ka dɔ wɛrɛ a bara o kana dumuni k'a fɛ yen e ye muso ta cogo min a fana ka muso ta ten e furula cogo min a fana ka furu nin kɛ cogo la e bɛ baara la cogo min a fana ka baara sɔrɔ nin kɛ cogo la sa an kana i to filenfalo la tan sa komi mɔgɔ t'u la komi i tɛ bɔ jamana kɔnɔ sa non nin bɛɛ y'an ka jamana de nɔ ye bandaw an b'i lamɛn bandaw an bɛ k'i lajɛ i b'i ka ci bɛɛ ɲɛnabɔ an b'i kɔnɔ décision jumɛn de bɛ e bolo jamana kanu bɛ e la ka se l'état hakɛ jumɛn de kan ka se degré jumɛn de kan fasodenw b'i manko fɔlɔ la an bɛ k'i kɔnɔ parce que i nana an fɛ faransi yan mun de bɛ kɛ mun de kan ka kɛ bandaw maliyɛndenw bɛ surtout an tɛ katini na an bɛ k'i kɔnɔ an bɛ k'i lamɛn an b'a ɲini fɛ i ka fɛɛrɛ de ɲini solution min bɛ sɔrɔ nin na maa ba iriga de tɔɲɔnen bɛ yan maa ba iriga de bɛ saraka deli la maa ba iriga de ka baara tiɲɛna maa ba iriga de bɛ degun kɔnɔ yan maa ba iriga de bɛ yan minnu mɛn c'est à dire kɔnsili mɔgɔw ye minnu bagabaga k'u bali k'u ka hakɛ ɲini k'u bali ka bɔ o sisew kɔnɔ ka sababu kɛ bagabagali ye k'u man kan k'u ka droit yɛrɛ réclamer maa ba iriga de bɛ na bandaw e den minnu bɛ yan e bɛ se ka degré jumɛn de ta ninnu kama k'u bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ komi i yɛrɛ bɛ jamana in kɔnɔna na yan bandaw yala e ka peuple minnu bɛ yan o i hinɛ b'i la wa ni hinɛ b'i la i kan ka dɔ kɔ kɛ dɛ an ko ni na ma k'i tile la mais i se b'a la ni na ma k'i tile la mais i se b'a la dɛ o siga ka bɔ bɛɛ la bandaw se b'a la a se b'a la ka bɔ a la komi bi a nana accord min siɲɛ o se b'a ye cogo min de ni na ko in se b'a ye ten de o n ko kuma ninnu ɲa bɛ ɲɔgɔn na ten de o i nana accord dɔ de siɲɛ i y'a siɲɛ ni anw de tɔgɔ ye a n'anw de ka hɛrɛ ye ou bien an ka bonne ye o se bɛ ye cogo min de awa ni na ko in fana k'a doni ta ka bɔ maliyɛndenw kan o se b'i ye dɛ passeport ko ntanya min dugu bɛ maliyɛndenw kan banda o se b'i ye dɛ c'est ça o se b'i ye dɛ anw y'o de fɔ n'an ka laɲini sabati anw tɛ politique dɔn mais an b'aw dɛmɛ hali n'a kɛra san 100 de aw bɛ to fanga in na yen cɛ kelen tɛ se k'aw kɛlɛ muso kelen tɛ se k'aw kɛlɛ anw bɛ tiɲɛ de nɔfɛ o an b'aw dɛmɛ fɔ yɔrɔ min anw y'o de fɔ kelen tɛ ka kɛlɛ rancune de an ka laɲini a ka sabati awa n'a ma sabati an b'aw kɛlɛ fɔ lagara
ko fana fo ka bola de arangin koto na yan deme parce que fama bu ka faveur drone de nofe c'est tout ni drone de do malen do ko lu ka faveur ye fen kelen de passeport be soro chogo mi ni drone de do ni passeport soro chogo soriso ni nana nuye ka passeport soro i ba u soutenir transition har na kara ya kana bola ya transition to an ka fo matunu mais en tant que passeport soro chogo ma soro la passeport ma soro bandaw haro be tele kelen ke amandanye an ka tiɲɛ fɔ ye hali n'aw bɛ tile kelen de kɛ eri kelen miniti kelen a man d'an ye awa ni passeport sɔrɔla ko maliyɛndenw y'u ka passeport sɔrɔ nin kɛcogo la a ye san 100 kɛ anw ka foyi ma tunu foyi anw ka papa ka ma tunu awa an b'aw soutenir o kan ka fana papa ka tɛ bɔ a la nin dɔrɔn de don aw bɛ ka sara anw de bɛ k'aw sara o aw ka sara bɛ bɔ anw de kɔ c'est ça donc an bɛ ɲɔgɔn bolo dan dɔrɔn a ye nin ci lase bandaw ma ko mura bena ma kɛnɛya mais yana ka taa Mali kɔnɔ n bɛ sɔn ka kɛnɛya n ka fɛn min bɛ n diya n ka fɛn min bɛ jamanadenw nafa a ka fɛn fɔ a kana to kuma baliya la a ka fɛn fɔ a ka décision dɔ ta a ka hakilina dɔ ta hakilina min b'a ka jamanadenw nafa min b'ale yɛrɛ nafa de nin dɔrɔn de don n'a ye hakilina ta min tɛ jamanadenw nafa ko ale yɛrɛ ka nafa o tɛ marché de o b'a yira k'a fɔ ko jamana kanu t'a la ale kelen ye maa kelen de ye a ka jamanadenw lajɛ n'ale bilala kɔlɔlɔ kɔnɔ anw de bɛ se ka dɛmɛ ka bɔ a la anw de bɛ se ka soutenir 100% parce que c'est le peuple anw de don a bɛ anw de kunna bi a bɛ ka anw de mara min bɛ jamanadenw nafa de an mako b'o de la a ko décision de ta comme i nana i ni Macron ye ɲɔgɔn ye aw ye ɲɔgɔn ye kan min k'anw t'a dɔn i bɛna taa Mali kɔnɔ i bɛ taa mun de fɔ ye i bɛ taa décision jumɛn de ta sénité kɔnɔ ye i bɛ taa hakilina jumɛn de ta dɛsɛ i y'an ka degun ye i y'an ka kɔlɔlɔ ye furu minnu sara i y'a bɛɛ ye kanu minnu tiɲɛna i y'a bɛɛ ye baara minnu tiɲɛna i y'a bɛɛ ye cɛ minnu kan ka musow ta olu dɛsɛra k'u ta ka sababu kɛ passeport ko gɛlɛya ye muso minnu yɛrɛ kan ka furu cɛw ma a bɛɛ kɛra nin passeport ko gɛlɛya ye minnu ka baaraw tiɲɛna ka b'u sisow kɔnɔ a bɛɛ kɛra nin passeport ko gɛlɛya ye minnu dɛsɛra ka voyager a bɛɛ kɛra nin passeport ko gɛlɛya ye minnu yɛrɛ dɛsɛra hali ka kɔɲɔ yɛrɛ kɛ a bɛɛ kɛra nin passeport ko gɛlɛya ye minnu dɛsɛra yɛrɛ ka hali vasi yɛrɛ kɛ a bɛɛ kɛra nin passeport ko gɛlɛya ye mais bandaw e kan ka mun de kɛ sisan e ye pankuru de ta ka bɔ Mali kɔnɔ ka n'i cɔngɔya mun de y'a kɛ ɲɛmaya i bɛ ka jama dɔ de mara i nana jama dɔ de ka hakɛ kɔnɔ awa i wulila ni jamana dɔ de ka hakɛ ye n'olu bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ i kan ka mun de kɛ sisan avion min ye ne ta ka bɔ Mali kɔnɔ ka na Macron ye jamanadenw de b'a sara n panna ni jamanadenw ka impôt de n panna n'u ka taxi de n panna ni jamanadenw ka laɲini de an'u ka hɛrɛ n'u ka basigi ja n y'a dɔn k'a fɔ u bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ i bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ mais o bɛɛ kama i bɛ impôt sara o bɛɛ kama i bɛ jamana sariya bato ni e taara e kan ka mun de kɛ o b'i yɛrɛ bolo ye ni conseil ɲɛnama t'i la ne ye ladi dɛ awa n'i ka conseil fana b'a mɛn fana i ka taa i ye min ye yan taw baara de kɛ Mali kɔnɔ mais i ye min ye Mali kɔnɔ baara tɛ dɛ nafa t'o baara la jɔyɔrɔ foyi t'o la foyi de t'o i ye min ye kɔfɛ o de nafa ka bon ka tɛmɛ i bɛ taa min ye Mali kɔnɔ min bɛ Mali kɔnɔ an ka foyi ma tunu anw ko min b'an ka yan min bɛ Mali kɔnɔ anw m'o sɔrɔ an dɛsɛra o la de pour que ka kogojibaw tigɛ ka cɛncɛnbaw tigɛ ka bajibaw tigɛ ka jamanaw traverser jamana minnu yɛrɛ mago tɛ farafindɛ na surtout a maliyɛnlama ka n'an cɔngɔya weleli bilala e bandaw la nin kan de kan parce que maliyɛndenw bɛ yan maliyɛndenw ka ca yan a tɛmɛna 100 ni kɔ la o maliyɛnden bɛ jamana o jamana ka i duralen don k'o président k'o interpeller e nakun kɛra nin de ni nakun kɛra anw ye mun de b'anw lawasa mun de b'anw la lafiya nin dɔrɔn de dɔn dɛ passeport nin na ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na décision finale i bɛ t'o ta an bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ dɔ pɔn jukɔrɔ nka matila ninnu na dɛ wallahi matila ninnu na dɛ wara kunkolo minani man gɛlɛn dɛ fo jitɔ k'a minɛ ka tila k'a bila n ko a b'i dun de n'o de fɔ n'i ye jitɔ ye n'i ye wara minɛ n'a kunkolo ye kana minɛ dɛ ayi i yɛrɛ ɲini mais k'a minɛ k'a bila mɔgɔ min dɛmɛ a la i ma k'i yɛrɛ la ne dun ye nin fɔ dɛ a y'a k'aw yɛrɛ la dɛ n bɛ taa o man jugu dɛ n tɛ sagi o ye jitɔya de ye mais ne bɛ taa kana de aba n tɛ boli fana bilahi
abe mauma kono i perelendo chogo chogo wallahi ne sigilondo kateme ni bela jilenga wallahi Lenx la mende ji che ne re kera ka solda yo wasake ko billahi no de fo ite mandembo billahi anyi manden kaw anti katinina mbaw kuna wolo de akana siga fiu abe kuna wolo Lenx ka solda fitini mi mbaw chela yo wallahi mbaw kuna wolo niere manden ka beta kono folo de o manden ka be ma beson fana kana fana de mais billahi obe kuna wolo ni min bolira kata che betla kana sa ne ore fo munun tara kunne ko ibe sigi kana sa awa tumbe min kono kata ebi kata ali boala o hare min tara ka bay betla kana imana ke chuko on teta imana ke chuko arerita on na imana ke chuko on teta ka turuche wallahi en tant qu'ambe cheka en tant qu'ambe ka minfo kirimute en tant qu'ambe ka kominke ambe cheka mbanjo ka ambe kan lani de nyini ntado ibe wele yoro nyo ntado ibe sidiribe mundeke ibe minke ko fuke mbeka minfo ni ngalonde do bona prévu yeke ngo c'est de kunu nuye ambe tende ko prévu ko dronde do dalu ko de do wallahi argument ko dronde do mbese kumala ntese kumala otene taide mbeka minfo ni ngalonde do e ka bona ngalonye sa amma go bode do etado mindo mbeka fo mi mabado mindo mbeka kuma mina de obenne do kateme eka obado ne capable ndo kamingi ne bada ne capable ndo kamingi chobe nyo wana dala kuma tede mbese ni na dala kuma te video te ngana wolo la minna jalu bo mabalma ibe chemin ta kata na ba manku kasi kilaje ngo abeka yelilade billahi beninge katola so billahi nyankali alala awa hadnta dogo sali ni yauka foli